Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sifat jasmani baginda Nabi besar Muhammad SAW, terlebih khusus pundak beliau, dada beliau, kemudian perut beliau, ketiak beliau dan punggung beliau SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mufadhal batni. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mustawiyal batni ma'as sadari. Antara dada dan perut beliau itu lurus. Maknanya di sini yang ingin disampaikan adalah perut beliau tidak buncit, tidak maju ke depan. Maka perut dan dada beliau indah, bagus, lurus. Azima musyashil mankibaini ay ru'usal 'idhami. Adapun beliau memiliki pundak, itu pundaknya itu lebar, antara satu dengan yang lain lebar, kiri dan kanannya lebar, menunjukkan bahwasanya beliau itu kuat seperti itu. Wa qad i'tamara lailan, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam umrah pada malam hari. Ketika itu beliau sedang berada di Ji'ranah. Fanadhara ba'du ashabihi ila dhahrihi, sebagian sahabat melihat kemudian kepada punggung, ini berkaitan dengan punggung beliau. Ka'annahu sabikatun min fiddah. Seakan-akan punggung beliau itu saking bersihnya itu, para sahabat memperumpamakannya itu layaknya sebuah perak. Perak artinya bersih, tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada penyakit kulit dan seterusnya. Maka pundak beliau, punggung beliau itu bersih. Itu punggung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pundaknya itu lebar, ya, pundaknya lebar, perut dan dadanya itu lurus, maka tidak buncit Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala al-Barra ibnu Azib, berkata Sayyiduna Barra ibnu Azib, kana sallallahu alaihi wasallam ba'ida ma bainal mankibaini 'aridhas sadri. Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati oleh para sahabat, termasuk Sayyidina Al-Barra ibnu Azib, itu mengatakan bahwasanya pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebar. Tapi lebar di sini sesuai dengan jasad beliau yang mulia. Dan dada beliau pun lebar, maka tidak sempit. Karena dada yang lebar, pundak yang lebar menunjukkan bahwasanya juga kekuatan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan belajar tentang ketiak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ibitu ma'lumun annahu 'inda kulli nasi mutaghayyirul launi illa ibtahu sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya pasti ketiak, ya, yang namanya ketiak itu di semua manusia pasti berubah. Ya, berubah artinya beda warna antara ketiak dengan kulit yang lain, kecuali pada ketiaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Arqam, dari Abdullah bin Arqam diriwayatkan bahwasanya beliau berkata, saya melihat kepada putihnya ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alaihi salatu wasallam yata'ahadu ma tahta ibtayhi. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti sangat memperhatikan bawah bagian ketiaknya. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membersihkan ketiaknya, fala yubqi fihi sya'ratan, sampai beliau tidak menyisakan satu helai rambut pun kecuali beliau mencabutnya. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sunnahnya itu beliau selalu membersihkan ketiak beliau. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, sampai aku melihat bersihnya, putihnya
ketiak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka putih ketiak beliau itu, bersihnya ketiak beliau itu sama seperti bersihnya kulit beliau yang lain. Ini di antara kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada titik yang manusia mungkin tidak perhatikan, tapi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihannya, wewangian yang ada pada tubuhnya, sehingga orang-orang senang bergaul dengan beliau, seorang-orang senang bermuamalah dengan beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maklumat yang kita dapatkan tentang sodar, yakni dada beliau, perut beliau, pundak beliau, punggung beliau, dan ketiak beliau. Dan di antara riwayat yang menceritakan tentang punggung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di punggung beliau, tepatnya di antara pundak beliau di belakang itu ada khatamun nubuwah. Apa khatamun nubuwah? Khatamun nubuwah itu artinya tanda kenabian yang ada pada diri beliau, yang menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah seorang nabi Allah Azza wa Jalla. Dan ini dilihat oleh Sayyidina Salman Al-Farisi, yang mana Sayyidina Salman Al-Farisi setelah mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran, kemudian beliau menemukan bahwasanya di antara tanda kenabian Nabi akhir zaman adalah ada tanda di belakang pundak beliau. Itu sebab masuknya Sayyidina Salman Al-Farisi ke dalam Islam. Lalu apa kemudian tanda kenabian beliau yang ada di pundak beliau? Khatamun nubuwah huwa ghuddatun hamra. Dia adalah sejenis kita katakan mirip seperti bentuknya ukurannya seperti telur burung dara. Warnanya sedikit kemerah-merahan, mithlu baydatil hamamah, seperti telur burung dara atau burung. Wa haulaha sya'aratun mutarakkibatun ka'annaha urful faras, dan dikelilingi oleh bulu-bulu halus seperti itu. Taqa'u baina katifayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di antara pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam di belakang, namun lebih ke kiri sedikit, tepatnya lurus dengan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita menambah maklumat bahwasanya punggung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain bersih, beliau juga memiliki tanda kenabian, yang mana itu ukurannya seperti telur burung dara berwarna merah dan dikelilingi oleh bulu-bulu halus. Ini kaitan dengan sebagian tentang sifat jasmani baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menambah kecintaan kita kepada beliau, dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan memandang beliau baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.